अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअता फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सूरह तहरीम दी 11वीं आयत मुकम्मल तौर सामने सरनामा कलाम दे विच अर्ज की है। एक दुआ है हज़रत मूसा दी वालदा मलका आसिया दी जिहड़ी कुरान ने नकल की है। कुरान मजीद सानू सिर्फ है दसेंदा नहीं कि ईमान की है, बल्कि कुरान सानू विखाइंदा है ईमान की है। बड़ा फर्क है दोनों का। एक इल्म है जिन्हों इल्मुल अमसाल आंदे, इहदे शाह सवार हैं मौला कायनात हज़रत अली। मिसाल दे देवन दे दो फायदे होंगे, दो इल्लतां होंदियां। मिसाल क्यों दी दिंदी है? एक कि कोई मुश्किल मौजू होवे तो मिसाल के जरिए उन्होंने जहन नू करीब कर दिता जाए कि उस मुश्किल मौजू का मानी उहदे तक पहुँच जाए। इनू आंदे तकरीबुल मानी, मानी दे करीब जहन नू लै जाना। इल्मुल अमसाल का एक पहला फायदा यह होंदा है कि मुश्किल गल्लां आसानी नाल मिसाल के जरिए समझ आ जाती है। तो दूसरा इनका फायदा यह होंदा है कि एक चीज़ जिहड़ी साडी नज़रां तो ओझल होवे, मिसाल उस चीज़ का मंजर साडी नज़रां दे सामने कर देती। हुण ईमान एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा नज़रां तो ओझल। इस पर अल्लाह ताला आंदा पे ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह तुहानू एक मिसाल देता है। तुहानू असीं समझाइंदे नहीं पे कि ईमान की है, असी तुहानू विखाइंदे पे आए ईमान दी शक्ल की है। इस आयत दा सेंट्रल थीम है। ते याद रखो कुरान दे विच ईमान दा मजहर सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतां भी है। यानी ईमान दी शक्ल की है सिर्फ मर्दां दे चेहरे नहीं वेखना, बाज़ औरतां भी ऐसियां हैं कि उन्हां दे चेहरियां नू वेख के पता लग जांदा है ईमान किहनूं आंदा है। हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फिरौन दी बीवी है। मैं बड़ी तवज्जो नाल तुहाडे 40-45 मिनट चाहना तो जिंदगी बदल जासी अगर ये बयान तुसी तवज्जो नाल सुन ले। किंदी बीवी है? फिरौन दी। फिरौन कौन है? कुरान दे विच जिहड़े वड्डे वड्डे काफिर हैं ना, वड्डे वड्डे मुशरिक, वड्डे तो वड्डे जालिम, उन्हां चों बदतरीन आदमी है फिरौन। उनकी बेगम है हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम। मज़ाहिम इन्हां दे वालिद दा नाम है। ते अल्लाह ताला ऐ नहीं फरमाइंदा पिया कि मैं औरतां नूं मिसाल देंदा पिया। आसिया दी आमनू कयामत तक आवन वाले तमाम मुसलमान मर्द, तमाम मुसलमान औरतां वास्ते ए बीबी मिसाल है जिहड़ी अल्लाह पेश की है। ते हज़रत आसिया वो हस्ती हैं, कौन मर्द इस औरत का मुकाबला कर सकता है? जन्नत दे विच दो सरदार हैं मर्द ते 4 सरदार हैं औरतां। एक ते 2 दी रेशो है ना कुरान दे विच, मर्द ते औरतां दी है। इस बार 4 औरतां हैं जन्नत दियां सरदार। 2 जेड़े मर्द हैं सारे जानदे हो, इमाम हसन ते इमाम हुसैन सारे जानदे हो। हुण मैं तुहानू विखाइना जन्नतां दे किहनूं है। ते 4 हैं औरतां।
بی بی مریم حضرت عیسیٰ دی والدہ، بی بی خدیجہ حضور دی پہلی زوجہ، بی بی فاطمہ الزہرا حضور دی بیٹی، تے آسیہ بنت مزاحم۔ یہ چار عورتاں، یعنی اگر جنت دی کل ملکیت ویکھو تو ایک ماں دھی ہیں جیڑی جنت دی سردار ہیں، اور کائنات وچ کوئی نہیں، بی بی خدیجہ تے بی بی فاطمہ، تے انہاں دوواں دے دو پتر، یعنی مرد سارے حسن حسین دے تے 50% عورتاں بی بی خدیجہ تے بی بی فاطمہ دی، باقی دو عورتاں رہ گئیاں بس۔ یعنی جنت دے پلے اہل بیت تو سوا بھی کچھ کوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہن یہ کون ہیں؟ بی بی آسیہ بنت مزاحم دا تھوڑا جہا میں مدراش تو، مدراش وہ کتاب ہے یہودیاں دی، جی میں ساڈی فقہ حنفی ہے نا، ایویں انہاں دی کتاب ہے مدراش۔ مدراش دا لفظ درش تو ہوندا ہے، ایندے تو عربی دے وچ لفظ ہوندا ہے درس، سکھاون والی۔ مدراش وہ کتاب ہے جیڑی سکھائندی ہے، یہ تاریخ ہے ایندے وچ، بڑی موٹی، اتنی موٹی کتاب ہے۔ ایندے وچ میں جدن پڑھدا پیا تو نا مدراش آج تو 15 سال پہلے، تے میں کھوج لایا کہ جنت دی سردار ہے عورت ہے کون، ایندا حدود اربع کی ہے، یہ کیڑی نسل دی؟ ساڈے محدثاں صرف لکھے آسیہ بنت مزاحم، اس تو اگے رک جاندے۔ مدراش دے وچ یہ پتہ لگدا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے، ہن کنیکشن تانوں میں قرآن دے کر کے وکھائندا پیا تاریخی، حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے وچ مصر دا جڑا بادشاہ ہی اوندا نام ہے ریان۔ ریان اے ریان جڑا ہے اے او بادشاہ ہے، یہ یاد رکھو کہ حضرت یوسف دے زمانے جڑے بادشاہ ہیں وہ فرعونی کوئی نہ ہے، اے افریقہ دے لوگ ہیں جنہوں نے آگے قبضہ کر لیا، فرعونیاں نو مار کے باہر سٹ دیتا ہے مصر تو، تے 200 سال بعد پھر فرعونیاں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ فرعون کوئی نام نہیں، فرعون ایک ٹائٹل ہے، جی اسی آنے نا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جی اسی آنے ہیں بادشاہ، بادشاہ کوئی نام نہیں، بادشاہ اکبر، بادشاہ ظہیر الدین بابر، ایویں ہی فرعون جڑا حضرت موسیٰ دے نال آئی، جڑا حضرت موسیٰ دے نال ٹاکرا ہویا ہے، اوندا نام ریمسس ہے، رمیسس انہوں آندن عربی، اوندا اصل نام ریمسس ہے، اوندا ٹائٹل جڑا ہے بادشاہی دا فرعون ہے، فرعینیاں انہاں نوں آندے ہیں۔ تے اے جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دا وقت آئی، یہ او وقت آئی کہ اس ویلے فرعونیاں کو اقتدار چھکی گیا، تے ریان نام دا بادشاہ جیڑا کہ حضرت یوسف تے ایمان لے آیا ہے، اے ان دی نسل چوں ہیں ملکہ آسیہ۔ یعنی اس عورت دا کمال ہے کہ اس ساری عمر بھوک ویکھی نہیں، بادشاہ دی ہی دھی ہے تے بادشاہ دے ہی گھر ہے۔ جب تک تانوں یہ بیک گراؤنڈ سمجھ نہ آیا، تانوں یہ دعا نہیں سمجھ آمنی، تانوں ملکہ آسیہ نہیں سمجھ آمنی، تانوں سمجھ نہیں آمنی کہ اے بی بی جنت دی سردار کیوں ہے۔ اچھا ہن جس ویلے فرعون بادشاہ بنیا تے ملکہ آسیہ انتہائی حسین ہے، اس نے رشتہ بھیجیا تے حضرت مزاحم نے جیڑا حضرت آسیہ دے والدین انکار کر دیتا تے اپنی بیٹی نال ڈسکس کیتا، بیٹی انہاں دی عالمہ ہے، انہوں نے آکھیا کہ اے ظالم ہے، بچیاں دا قاتل ہے، اے غاصب ہے، میں دے گھر نہیں جامنا۔ جس ویلے فرعون نو انکار گیا، آئی تا فرعون آج کل دا کوئی ڈی سی ہوئے وہ نہ سنے انکار، اے تو فرعون ہے، فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے اسی سوچ نہیں سکتے، جیڑا بادشاہ 2 لاکھ بچہ قتل کر دے وے تے چوں ہی نہ ہوئے معاشرے دے وچ، سوچو کی بادشاہ ہو۔ اس نے جناب جرنیلاں دی لائن لا دیتی کہ یا رشتہ دیو تے یا جنگ کرن نوں تیار۔ زبردستی بی بی آسیہ دا رشتہ فرعون نے اپنے نال کر لیا، یعنی ہن اللہ نے کمال اشارہ دیتا ہے، ساری جڑی میں گلاں کردا پیا اللہ ایک لفظ سے نپٹائی ہے، ایک لفظ دے وچ اللہ کی آندا ہے امرا فرعون، فرعون دی امرا بیوی واسطے قرآن 3 لفظ ہیں، لے بھی اے بھی سن لے، اینو آندن قرآن، اینو آندن رب دا کلام، ایک ہے زوجہ، ایک ہے صاحبہ، ایک ہے امرا۔
ਜ਼ੌਜਾ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੋਵੇ। त्रै कंडीशन है ਜ਼ੌਜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੌਜਾ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, जिसम भी मिल जावे, जज्बात भी मिल जावे। इस पर पहली ज़ौजा जिंदा जिक्र अल्लाह करेंदा है कुरान है, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्ना। एक लफ्ज़ अल्लाह ने दस दिता कि हवा ते आदम दा जिस्मानी ताल्लुक भी है, जज्बाती ताल्लुक भी है ते ज़हन ही बड़े मिलते हैं। इस कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्ना ते फिर दसिया वकुला मिनहा रगदन हाई सो शिअतुमा ते खुश हो जाओ ते जो जिथों दिल करेंदा है जन्नत च खाओ। ए ज़ौजा दी एक्सप्लेनेशन अल्लाह देंदा पिया। ज़ौजा ओ बीवी जिहदे नाल पूरी आहंगी हो। अल्लाह फरमांदा है कुरान विच वमिन आयातिही, साड़ी निशानियां चों एक निशानी है अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, असी तुहाडे विचों तुहाडी ज़ौजा बनाई है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तैनूं उहदे नाल जाके सकून मिले। वजअला बैनकुम मुवद्दतन व रहमा, ते उन्हां दे दरमियान मैं मुहब्बत नहीं पाई, मुवद्दत पाई है। मुहब्बत ते मुवद्दत विच की फर्क है? मुहब्बत होंदी है दिल की कैफियत, मैनू किसी नाल प्यार है। मुवद्दत की है कि मैं उस प्यार का इजहार करा। खाली दिल च बीवी ना वसी होवे, कमावा तो उहदे विच भी उहदा हिस्सा होवे, कि इज्जत देवनी होवे उहदे विच भी हिस्सा होवे। अल्लाह दे मैं तुहाडी ज़ौजा पैदा कीतियां हैं ताकि तुहानू सकून लभे ते तुहाडे दरमियान दे विच मैं सिर्फ प्यार नहीं, प्यार दा इजहार पाया ते रहमत पाई है। यानी ज़ौजा कौन है? जिहदे नाल ज़हन भी मिले, जज्बात भी मिलन, जिहदे नाल जिस्मानी ताल्लुक भी होवे। फिर हुंदी है साहिबा। साहिबा वो है जिहदे नाल ना दिल मिले, ना जज्बाती लगाव होवे, ना ज़हन मिले ते ना जिस्मानी ताल्लुक। उन्होंने आंदे साहिबा। इस बार अल्लाह ताला जिहड़ा अपने बारे च आंदा है ना कि लोग आंदे कि मेरी कोई बीवी है, उत्थे अल्लाह ने साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान की नफासत। सारे एको जो तुहानू कणकां दी किस्मां याद है, तुहानू पाकिस्तान टीम के प्लेयरां दे नाम पता है, तुहानू अपने वजीर आला का नाम पता है, जे नहीं पता तो ऐ नहीं पता कुरान की ज़ौजा जिहदे नाल मुकम्मल हम आहंगी होवे, साहिबा जिहदे नाल ना ज़हनी ताल्लुक होवे, ना जिस्मानी ताल्लुक होवे, ना जज्बाती लगाव होवे। अल्लाह ताला अपने बारे फरमांदा है बदीउस समावाति वल अर्द, आसमान ते जमीन नू बगैर मादे दे, बगैर मटीरियल दे मैं बनावन वाला हां। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, उनका ना तो कोई पुत्र है ते ना ही उनकी कोई बीवी है। साहिबा ऐसी है ही नहीं जिंदे नाल रब आंदा मेरा ज़हन मिले, मेरा जिस्म मिले, मेरे जज्बात मिले। अल्लाहु अकबर, वाह मेरे अल्लाह। इस बार जिले कयामत दे दिन भी असी जामना है, कयामत दे दिन साडे भिरा भी होवणे, साडे मां प्यो भी उत्थे होवणे, साडे यार बेली भी होवणे, साडी बीवियां भी होवणियां। अल्लाह की फरमाइंदा है कयामत दे दिन दे बारे? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन बंदा अपने भिरा को दूर भजसी, फरार इख्तियार करे सी, आखसी है मेरा भिरा कोई नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, अपनी मां को ली भज जासी, अपने प्यो को ली भज जासी, व साहिबते ही व बनी, अपने पुत्र नू भी पहचानन तो इनकार करते सी ते बीवी नू भी पहचानन तो इनकार करते सी। ना जज्बाती, ना जिस्मानी, ना ज़हनी, हर तौर ते अपनी बीवियां नू सारे समझ लो तलाक ही दे सन कयामत दे दिन। उत्थे केड़ा लफ्ज़ आया? ज़ौजा दा नहीं,
اتنے لفظ آیا صاحبہ جن نال کوئی تعلق نہ ہو. تے پھر ہے امرا. امرا وہ بیوی ہے جن نال جسمانی تعلق تو ہوئے لیکن جذباتی تے ذہنی تعلق نہ. یہ قرآن دی لغت جب تک اسی نہ سمجھی سانو ادھا قرآن تو انجی سمجھنی انہوں آندے تھیمیٹک سٹڈی نظم قرآن قرآن دی لغت نو سمجھنا. زوجہ کیڑی بیوی ہے جن دے نال پورے خانے فٹ ہیں. صاحبہ کیڑی ہے جن دے نال کوئی خانہ فٹ کوئی نہیں. امرا کیڑی ہے جن دے نال جسمانی تعلق تا ہے پر ذہنی میں لگتا تو ہسدا پہ تینوں کوئی یاد آ گیا بڑی پھل جڑیاں چھڑیندا پہ آئی نا میں کہ میں بھی چھڑنا ہے تھوڑی جی پھل جڑی. امرا وہ ہے جن دے نال جسمانی تعلق ہے لیکن ذہنی تے جسم آتے اپنا جذباتی تعلق کوئی نہیں. اس باروں قرآن دے وچ حضرت لوط دی بیوی حضرت نوح دی بیوی فرعون دی بیوی نو امرا آکھیا گیا ہے. نہ زوجہ نہ صاحبہ یعنی انہاں دے جسمانی تعلق ہیں خامندہ نال لیکن خوش کوئی نہ ہے. ذرا توجہ کرے قرآن تو 3-4 مثالاں دینا. اللہ فرمیندا ہے فَأَنْجَيْنَهُ اسی نجات دے دیتی نوح وَأَهْلَهُ تے ان دے گھر والے نو بھی إِلَّا امْرَأَتَهُ ماں سوائے اس دی عورت دے. امرا انہاں میں تو پتہ لگیا کہ حضرت نوح دی بیوی دے جسمانی تعلق تے ہیں ذہنی طور تے جذباتی طور تے کوئی تعلق کوئی. پھر اللہ فرمائندا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اس شہر دے وچ رہن والی عورتاں نے آکھیا امرۃ العزیز عزیز دی بیوی نو. عزیز دی بیوی کون ہے؟ زلیخا. زلیخا کون ہے؟ یوسف دے اوتے عاشق. دنیا تے عاشق کون ہوندی ہے؟ جیڑا جندا خامن دے نال جذباتی تے ذہنی تعلق نہ ہوئے. ایک قربان جاوی رب دے کلام تے ایک ایک لفظ کیویں اللہ تار چھڑیندا پیا کہ عورتاں آکھن لگیاں وقال نسبۃ فی المدینہ امرۃ العزیز. انہاں نے آکھیا اے عزیز دی جیڑی عورت ہے نا تراودو فتاہا اے ڈورے پیندی ہے اپنے جوان غلام دے اوتے ان نفس ہی انہوں اپنے پاسے بلائندی ہے قد شغفنہا حبا ان دے دل دے وچ یوسف کھب گیا ہے انا لنراہا فی ضلال مبین سانو لگدا ہے بالکل ہی گمراہ ہو گئی ہے. ہن امرا دا لفظ کیوں گیا آیا؟ کیونکہ اپنے خامن دے نال خوش کوئی نہ آئے. وقالت امرأۃ فرعون آکھیا فرعون دی عورت نے صاحبہ نے نہیں زوجہ نے نہیں عورت نے امرا نے قرۃ عینی لی ولک لا تقتلوہ موسیٰ نو قتل نہ کرے فرعون اے میری اکھاں دی بھی ٹھنڈک ہے تے شاید تیری اکھاں دی ٹھنڈک بھی بن جاوے. نعرہ تکبیر امرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. انہیں مثال کیوں ہے یہ عورت بیک گراؤنڈ دے وچ آ گیا اپنے خامند نال زبردستی دی شادی ہے خوش کوئی نہیں جسمانی طور تے ہے خامند نال ذہنی طور تے جذباتی طور تے اس ظالم دے نال کوئی نہیں راندی پئی ہے اس محل دے وچ جیڑا دنیا دا سب کل زیادہ امیر بندے دا محل ہے. فرعون دی دولت دا اندازہ تسی اج کر ہی نہیں سکتے. ادھی دنیا دا مالک ہے. مصر سینٹرل تہذیب ہے ان دا وزیر اعظم نہیں ٹرمپ نہیں شہباز شریف نہیں ملک کے بادشاہ ہے. ہر شے ہوندی ہے ان دا محل میلاں دے وچ ہے ہزاراں دی تعداد ہے صرف ان دے وچ لونڈے تے لونڈیاں ہیں. اس عورت دا کمرہ سونے نال سجیا ہویا ہے اس دے باوجود اس عورت دے دل دے وچ غریباں دا اتنا احساس ہے کہ فرعون کو لک لک کے دیگاں پکوئی. اور مدراش تواڈے سامنے کھلیندا پیا اولڈ ٹیسٹمنٹ کھلیندا پیا. رات نو دیگاں پکویندی ہے دے نو بنی اسرائیل دے کوارٹراں دے وچ غریباں نو کھانا پکائیندی پہنچائیندی ہے. سارا دن اندی کچھ خادماواں ہیں دروازے تے کھلوتیاں ہیں کوئی مسکین آ جاوے کوئی یتیم آ جاوے اس مشرک ترین انسان فرعون دے محل تو خالی ہاتھ نہیں جاندا. انہاں دا لقب اپنے زمانے چھائی ام المساکین مسکینہ دی ماں. اپنی اولاد کوئی نہیں لیکن ہر مسکین بنی اسرائیل دا کبتیاں دا ہر مسکین اس عورت دے دسترخوان تے پلدا پیا ہے. یہ عورت ہے کہ جیڑی
اپنے بچے نہ ہومن دے غم دے وچ بیٹھی ہے ایک درخت دے کنارے دریائے نیل دے کنارے تے روندی پئی ہے تے ایک مشاتا انہوں کنگی دیندی پئی ہے ملازمہ تے ٹھک دی آواز آندی ہے جو ہٹھا ویندی ہے تے ویندی ہے کہ ایک چھوٹا جہا جھولا ہے تابوت ہے تے آ کے درخت وچ وجے وہ اپنی خادمہ نو آندی ہے جا کے تابوت چاہ کے لے مینوں لگدا ہے کوئی ہور جی شے وہ تابوت چاہ کے لے آندی ہے تے کھلیندی ہے تے وچ موسیٰ اے عورت نہ رکھیندی ہے آندی ہے منہ تو نکلے سا وچ وجے کاپٹک کبتی زبان دے وچ منہ آندن پانی نو سا آندن درخت موسیٰ او ہے جڑا پانی جو نکلدا ہے تے درخت وچ وجدا ہے موسیٰ نو رب کیڑی شے وچ لبے درخت نو اگ لگی ہے تے رب لبے ہے موسیٰ دا دشمن فرعون کیڑی شے وچ غرق ہوئے پانی ہے ولی کوئی لفظ بول دے میں نہ اللہ پورا کر کے رکھے اے نبی نہیں عورت ولی ہے نہ رکھیندی پئی ہے موسیٰ پانی جو نکلیا درخت وچ وجیا تے آندی پئی ہے قرۃ عین لی اے موسیٰ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے ہن اے خاتون جنی میں تاریخ تواڈے سامنے 20-25 منٹے بیان کیتی ہے ہن ذہن ذرا تیار ہو گیا اسن تقریب المعانی ہو گیا اسی تاکہ اسی قرآن دی مثال نو ذرا کھولیے اے دنیا دی امیر ترین عورت ہے کیونکہ اے بیوی ہے اس بندے دی جیڑا دنیا دا اس ویلے دا امیر ترین بندہ ہے دنیا دا سب کو زیادہ طاقتور ترین بندہ ہے اے وہ بندہ ہے کہ ظالم ترین شخص ہے بچیاں نو قتل کروا دیندا ہے ان دی فوج اتنی ہے پوری دنیا ان دے کول ڈردی ہے جس کمرے دے وچ ملکہ آسیہ رہندی ہے دنیا دا قیمتی ترین کمرہ ہے ہر قسم دی آرائش ہر قسم دا زیور ہر قسم دا سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت ہر شے آسیہ دے قدماں دے وچ ہے ہر خواہش دی تکمیل دا سامان اس محل دے وچ موجود ہے لیکن اتنا دل نرم ہے کہ ام المساکین ہے اگر دل نرم رہ جاوے تا اللہ آندا ہے تو اپنا دل نرم رکھ تیرے دل دی انگوٹھی وچ ہیرا جڑنا ایمان دا میرا سبحان اللہ اس عورت دا سانو جو سمجھ آندی ہے نا ایندے وچ ہور کچھ ہووے نہ ہووے دل بہت نرم ہے ہن ماحول کی ہے ارد گرد اقتدار ہے عیاشی ہے طاقت ہے دولت ہے غرور ہے ظلم ہے منمانی ہے انا ہے میں اتنی میں ہے کہ فرعون آندا ہے انا ربکم الاعلی اے موسیٰ دا آسمان والا رب نکا تے میں وڈا اتنی انا ہے اتنی میں ہے تے اللہ دسیندا پہ ہے کہ ایمان تے ماحول دا کوئی جوڑ نہیں بڑے بڑا سبق اللہ نے دیتا ہے ماحول ایمان او چیز نہیں کہ ماحول نو بدل دے وے بلکہ ایمان او چیز ہے جیڑا ماحول نو بدل دے وے جملہ ذرا نفیس ہے سمجھ دے پہ یہ نہ بھی بدل سکے تا کھڑا ہو جاوے حسین طرح کربلا دے وچ گردن لا دے وے پر ایمان نہ دے وے اے ہے ایمان اچھا اکثر لوگ ساڑھے اتیاں دے کہ میروں اگر گھر دا ماحول چنگا لب جاوے آنا تے میں کچھ چنگا بندہ بن جاواں بیلی ایڈے بھیڑے آئے فرعون کو لی بھیڑے آئے فرعون کو لی بھیڑی صحبت ہے تیرا کو بیلی ہے جیڑا اپنے آپ کو خدا آندا ہے لوگوں نے اپنے قدموں تے سجدے کروائندا ہے لوگوں دے گھر جا کے انہاں دا بال چاہ کے انہاں دی کڑیاں وڑ دیندا ہے کوئی ہے کوئی ایسا کوئی نہیں عورتاں آندیاں او جی ساڈے گھر وچ ہی ساڈا میاں ساڈا ماں پیو کوئی اسلام دی گلاں کریندا ہووے آ تے میں بھی کوئی چار لفظ اسلام دے پڑھ لواں بول لواں ایمان میرا بھی مضبوط ہووے آ اللہ تعالی نظارہ کرویندا پہ ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ اس کو زیادہ بد ماحول ہو نہیں سکتا تے اللہ تعالی اس ماحول دے وچ رمن والی ایک عورت نو قیامت تک آون والے مومناں واسطے مثال بنائندا پہ عام مومن نہیں تسی میں نہیں
نظام الدین اولیاء قطب علی شاہ عبداللہ شاہ نہیں، ابو بکر علی عمر عثمان، اللہ انہاں نو آندا پیا ویکھو اینو آندے نے ایمان۔ کبھی غور کیتے اللہ کنہاں نو آندا پیا جیڑے ساڈے واسطے معیار ایمان ہیں، اللہ آندا ہے اے تواڈے معیار ایمان ہیں تے انہاں دا معیار آسی ہے۔ اے علی میں تینوں دسیندا پیا، عمر تینوں دسیندا پیا، اس عورت نو ویکھو، اللہ اکبر، کہ تمام انسانیت دے بلند ترین مومناں نو جس عورت دی مثال دیتی جاندی پئی ہے وہ کامل ایمان آسیہ دا ہے۔ کیوں ہے اتنا کامل ایمان؟ کیونکہ ملکہ آسیہ کل ہر بہانہ ہے کہ ایمان نہ لیا، ماحول خراب ہے، لیکن ملکہ آسیہ نے تمام بہانیاں دے بت توڑ دیتے۔ اگر صرف خاموش رہ لیندی ہو بی بی، ہوٹھاں تے انگلی رکھ لیندی، ہر نعمت دنیا دے اندے قدم ہے چاہیے۔ دنیا دا طاقتور ترین اپنا بندوں دا میاں ہے، ساری دنیا دی دولت اندے پیراں دے وچ پئی ہے، صرف خاموش رہے۔ لیکن اس عورت نے ایک انتہائی اذیت ناک، ایک انتہائی دردناک موت قبول کی تھی، خاموش نہیں رہی۔ واہ واہ، ساری عمر حضرت موسیٰ دی طرفدار رہی، ایمان بہت پہلے لے آئی ہے آسیہ۔ جا کے پڑھو نا، ایک تو ساڈے مولویاں دی مار ہے کہ اپنی کتاباں دی جان ہی نہیں چھڑے دے، اور یہودیاں دی تاریخ تو اپنے کو کوئی نہیں لبنی، انہاں دی کتابیں جو لبنی، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ، مدراش پڑھ، لاسٹ ہسٹری پڑھ، اپوکریفا پڑھ، اگر یہ چار علم کوئی نہ تیرے کو تو بکواس بند کر دے، ممبر تے آ کے سر نہ کھا لو بند، یا تو محنت کر 35 سال، یہ محنت نہیں کریں دی تو اے علی دے پتراں دا مائک ہے، اے کرسی باب العلم دی کرسی ہے، اے کتے چول دی کرسی نہیں کہ بغیر تحقیق تے آ جانے۔ نا 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 نا، علم پہلے اپنے پورے کرو پھر بولو۔ یہ عورت جنہوں اللہ بطور مومنہ ایمان دی سردار دے طور تے پیش کردہ پہ صحابہ دے سامنے، اے ساری عمر اپنا ایمان اس لکائی رکھیا، کیوں؟ ایمان ظاہر کر دین دی تا موسیٰ دا سر لگا جاوے۔ چوپ رہی ویندی رہی ظلم کرندہ خامد نو، ویندی رہی ان دے شرک نو، خاموش رہی ساری عمر اس پاروں کہ میرے پتر موسیٰ نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اے فرعون ان دے مگر نہ پوے، اس نے ایمان لکایا۔ جس ویلے موسیٰ نے جادوگراں نو شکست دیتی، ایتھے آگے دعا آمدی ہے، ایتھے آگے سمجھ آمدی ہے، ویکھیا میرا پتر اپنے پیراں تے کھلو گیا، ویکھیا فرعون دے جادوگر ہٹ گئے، ان دے جرنیل کمدے پین موسیٰ نو ویکھ کے پتہ لگیا ہون میرا پتر فرعون دی طاقت تو باہر ہو گیا ہے۔ اس ویلے اٹھی تے آکھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ ابو طالب سمجھ آئے؟ اور بے غیرت ملا اسلام دیا سمجھ آئے؟ ابو طالب اللہ مثال بنیندا پیا اس عورت نو جیڑی 25 سال ایمان لکائی رکھیا تاکہ موسیٰ نو کچھ نہ ہوئے، او تینوں ابو طالب دا ایمان لکاونا سمجھ نہیں آندا۔ اے عورت مثال ہے قیامت تک، اے کو تیرا امام نہیں 2 ٹکے دا، اے کو تیرا محدث نہیں 4 اٹاں دی مسجد والا، اے تمام انسانیت واسطے تمام مومنہ واسطے مثال ہے۔ کرندی کی پئی ہے لکائی ودیے ایمان کہ اللہ دے رسول نو تکلیف نہ ہوئے۔ اے لوگو کاش کہ تسی قرآن اس دل نال پڑھے ہوئے جس دل نال پڑھنا چاہیے تو انہوں ابو طالب دا ایمان سمجھ آ جائے۔ بہرحال ہون جس ویلے ویکھیا کہ ہون میرا پتر کھڑا ہو گیا، ہون ایمان لکامن دی لوڑ کوئی نہیں، قربانی دیتی، آکھیا میں مومنہ ہاں۔ جس ویلے فرعون نے سنیا اس نے آکھیا اندے کپڑے پھاڑ دیو۔ اے جس ویلے میں مدراش دے وچ پڑھیا ہی نہ واقعہ، او ہو میں 8-9 دن روندا رہا، کیونکہ تسی سوچ نہیں سکتے ملکہ آسیہ ہائی کی تھی۔ بنی اسرائیل دے کسے بندے ملکہ آسیہ دے چہرے دے پاسے نہ ہی دیکھے، اگر کوئی ویکھ لیندا ہی اون دے فرعونی فوجی جا کے اون دی اکھاں کڈ لیندی۔ جس ویلے ملکہ آسیہ محل دے وچوں نکلدے ہیں نا اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے این لوگوں
کیونکہ پتہ آئی جس دی نظراں چوں گئیاں ان دی اکھاں گئیاں تے اج کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ہائے 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 اور تانوں کی پتہ ایمان کینوں آندے کپڑے پھاڑ دیتے سخت گرمی ہے صحرا ہے ایک صلیب ٹنگ دیتی گئی ملکہ آسیہ دی جتیاں دے وچ کل 3 انچ دے لا کے او جتیاں نو پوا دیتیاں گئی آخیا فرعون نے ٹر یا انکار کر اپنے پتر دی رسالت دا تے یا ٹر اے تپدی ہوئی ریت تے اے لکڑ دی کھڑاواں جنہ 3 انچ دے کیلن ٹر او عورت 2.5 کلومیٹر ٹری ہے 2.5 کلومیٹر ملکہ آسیہ پھٹے ہوئے کپڑے جیندہ چہرہ کسے نائی ویکھیا آج پوری قوم تماشا ویندی پئیے اور تسی روندے ہو کربلا لیا نو کہ مسلمان قوم نے اطرت رسول دا تماشا ویکھیا اوے ہے نہیں یہ بے غیرت ہمیشہ تو ہی ہو جائے اوہ ملکہ جیندو کاسی اکھا نائڑ ویندے آج ویندے پین کمنٹ سندے پین ٹردی پئی ہے آسیہ بی بی پیراں دے وچوں خون دے فوارے نکل دے پین 2.5 کلومیٹر ٹری ہے جس ویلے پہنچی ہے صلیب تے ایک کل ایتھے دوواں لتاں نو کٹھا کر کے 6 انچ دا کل دوواں ہڈیاں دے وچوں نکل دو یا صلیب دے وچ گیا صلیب نو زمین تے سڑ دیتا ہے کئی من وزن دا پتھر ان دے سینے تے رکھ دیتا ہے ہن ساہ نہیں آندا پیا آندا ہے فرعون تھوڑا جہا پتھر کٹ دیو یہ تو بہت جلدی مردی پئی میں چاہنا اے ننگی مرے اے تکلیف وچ مرے اے بھوکی مرے تے پیاسی مرے ایک یزید نہیں ہے تاریخ ہے بڑے یزید لیکن حسین بھی ایک کوئی نہیں بڑے آئے ذرا ویکھو کیا ہن نظارہ ہے اے ملکہ جیڑی کل تخت دے اتے بیٹھی آئی آج ان دے سر تو تاج چاہ کے تے کنڈیاں دا ببول دے کنڈیاں دا تاج پائے ہوئے ہے جن دے کنڈے ان دے دماغ دے بچ گئے دو میں لتانو کٹھا کر کے کل جوڑ دیتا گیا دو میں ہتھاں دے بچ میخاں ٹھوک دیتی ہیں سینے تے پتھر ہے انہوں ادھا چھل دیتا گیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ مرے تے رات دے ویلے لکدا موسیٰ ماں پل ہائے 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 ایک دین دی بھوکی ہے ایک دین دی پیاسی ہے زخمی ہے تے موسیٰ ویکھیا ماں نو سسکیاں لیندی پئی ہے تے موسیٰ سامنے آیا نا تے موسیٰ نو ویکھ کے اپنے اتے جڑا پتھر پہ آئی او ویکھیا تے موسیٰ نے آکھیا اماں ذرا پتھر تو ہی دیتا ویکھ ہائے ہائے یار کیا ظلم ہویا تے کیا ایمان ہے انہا لوگ دستا سوچ نہیں سکتے تے پتھر کے اتو ویکھے آسیہ نے قالت رب ابن لی تے کسے نو ویکھیاں دی اے میرے پوتر دے اللہ اے میرے پوتر دے رب اللہ اکبر اے آج مسلمان عالم آندہ ہے وسیلہ کئی شے اوے الو دے پٹھے تو جمعہ ہی نہیں علم دی دنیا دے تے اے عالمہ دے واسطے مثال ہے عورت تے آخری جملہ آندھی پئیے رب ابن لی اے اللہ میں کسے اور اللہ نو نہیں جان دی میں تا اپنے پتر دے اللہ نو جان دی رب ابن لی اندہ کا بیتن دنیا دے سب کل مانگے محل تو اٹھ کے آئیے بیتن نکرہ اے نہیں آکھیا اندہ کا کسرن اندہ کا کسرن عظیمن پروردگار میں نو ایک بڑا وڈا محل دے میں تیرے تے ایمان نے آمن دے واسطے ایڈا وڈا محل چھڑے اندہ کا بیتن ایک چھوٹا جیا کوٹھڑا بنا دے اپنے نال اسی بے غیرت قوم آئے اسی نہ قرآن نو حق دیتا ہے نہ اسی مصطفیٰ دا کوئی مول پایا ہے نہ اسی علی دا مول پایا ہے نہ حسین دا مول پایا ہے اسی بے غیرت ترین قوم ہے اسی قرآن دے نال نہیں لگ دے جان جان دی ہے ساڑی رب ابن لی اے میرے اس پتر دے اللہ اندہ کا بیتن فی الجنہ اپنے جنت دے باغ ایک نکی جی کوٹھڑی پا دے میں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
आसिया क्यों कोठा मंगदी पई है, महल क्यों नहीं मंगदी? क्योंकि नस्लां तू महल दे विच है, नस्लां तू दौलत वेखी है, नस्लां तू इकतदार वेखे है, पता लगे है ना दौलत दे पल्ले कुछ है, ना इकतदार दे पल्ले कुछ है, ना ताकत दे पल्ले कुछ है। कोई कीमती शय है तो रब दा कुर्ब है, इंदियत मंग लई सो इंदा का बैतन फिल जन्ना। छोटा जिहा होवे पर हमसाया मेरा तू होवे, नाल में तेरे रंधी होवां ऐ परवरदिगार। ते नाल फरमाया नज्जनी मिन फिरऔन व अमलही। बड़ी वड्डी गल है, अल्लाह मैनू फिरौन तू निजात दे, खाली फिरौन तो नहीं, व अमलही एंदी रवश तू, एंदी सुन्नत तू, एंदे तरीका तू, एंदी तरीकत तू, एंदे इरादियां तू, एंदी नीयत तू। ऐ परवरदिगार मैं फिरौन तू भी पनाह चाहनी हां ते इंदा जेड़ा तरीका है उंदे तू भी पनाह चाहनी हां। व नज्जेनी मिनल कौम ज़ालिमीन, ते जालिमां दी कौम कोल भी निजात दे। की सबक देंदा पे अमल ही तू अल्लाह ताला। साडा हाल ये है कि असी जालिम हुक्मराना दे खिलाफ बुलेंदे तो बड़े हैं। ए जेड़े राशी अफसर होंदे ना इन्हां दे खिलाफ बड़ा बुलेंदे, वेखो ना जी हराम खादी जांदे, सूर दा सूर, वेखो ना जी चीफ मिनिस्टर केड़ा जालिम है, ए फौजी केड़े जालिम है, ए इंस्पेक्टर केड़ा जालिम है। ते जे तैनू इकतदार मिल जावे यार उस कोल भी वध के काम पे सी। इस पर आंदी मैनू सिर्फ फिरौन तो निजात नहीं, उनके अमल तो भी निजात है। जो वो करिंदा है मैं वो ना करा परवरदिगार। हजरत आसिया ने बगावत की है, लेकिन की हो जी बगावत अल्लाह बतौरे मिसाल पेश करदा पे। क्या आसिया ने कोई नौजवानों को इकट्ठा करके फौज बनाई है ते फिरौन के खिलाफ जिहाद किया इस नहीं? क्या खंजर लैके फिरौन का गला कट्टन की कोशिश की आसिया? नहीं। की किया उस औरत आखिर किता की? मिसाल उसने कायम ही की है कि तुहाडा माहौल करप्ट तरीन हो, तुहाडे रिश्तेदार गंदे तो गंदे हो, जालिम होवन, ताकतवर होवन, गासिब होवन, जियो जे भी होवन, उस माहौल विच रह के भी मोमिन आजाद रह सकदा। हाय हाय हाय, ऐ बगावत है आसिया दी। पूरे फिरौन दा स्ट्रक्चर डिग गया, एक तन्हा औरत जित गई। अल्लाह दसेंदा पे है मिसाल कि अनानियत दे महल दे विच रह के भी अब्दुल्ला पैदा हो कर सकता है। अना रब्बुकुमुल आला, उस महल दे विच रह के भी अल्लाह दी बंदी पैदा हो सकती है। माहौल हर पासे कुफर दा होवे, जुल्म दा होवे, झूठ दा होवे, इस्तबदाद दा होवे, अगर चाहिए तो ईमान दा दीवा दिल विच बाल सकते हैं। अल्लाह क्योंकि ईमान वो चीज नहीं जेड़ा जुल्म दे सामने, इकतदार दे सामने झुक जावे, बल्कि ईमान वो है कि कट जाता है हुसैन तरह लेकिन जुल्म दे सामने झुकदा नहीं। ईमान वो है। ऐ है इस औरत की बगावत। ये सब बहाने साडे के हालात दा मारे होए आ जी, पाकिस्तान जम पिया, हुण रिश्वत ना देवां तां की करां, सूद ना खावां तां की करां, जे कोई चंगी जगह ते होवां तो चंगा बंदा बन जावां। हाँ याद रखो हालात सिर्फ आंदे हैं साडा अंदर बाहर जाहिर करन वास्ते। जो असल है ना, जिस वेले हालात टाइट होंदे ना तो तेरा असल बाहर आंदा है। जिस वेले तेनू नेमत लभदी है ना तेरा असल बाहर आंदा है। हजरत अली को किसी ने आख्या कि जे मैनू पता करना होवे कोई की हो जाए तो मैं उन्होंने जरा प्रेशर लिया के वेखा। हजरत अली ने फरमाया नहीं, उन्होंने हुकूमत दे के वेख, अपना असल बाहर ले उसी। हाय हाय, असल बाहर आया ना, जो फिरौन दे विच आई वो बाहर आया, जो मूसा दे विच आई वो बाहर आया, जो आसिया दे विच आई वो बाहर आया। तजर्बा करके वेख लो। मैं हुण सोचिया मैं अपनी तकरीरां दे विच ना एक एक मिसाल भी देती कर सा कि लोगों को हजरत अली दा इल्म तो पढ़े हुए है, मौला दे खजाने चो एक मोती टपका देना। हालात की करें देन किसी कुछ भी नहीं करें दे, जो अंदर होंदा वो बाहर आंदा है। त्रै देजकियां लो, क्यों शाह जी तुसी भी तजर्बा कर लवे, तुसी भी सारे मुरीद जाके तजर्बा कर लवे। त्रै देजकियां लो, उन्होंने त्रै चूल्हियां ते रख ते हेठां अग बाल दे। जिस वेले वो उबलण लग जावन ना, एक देजकी दे विच आलू पा दिओ, एक दे विच अंडा ते एक दे विच झाली पत्ती। हजरत अली दे इल्म तू मैं तुहानू मिसाल इकट्ठी करके देंदा। त्रै देजकियां
ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਲੂ ਪਾਇਆ ਆਈ ਤਾਂ ਆਲੂ ਸਖਤ ਆਈ, ਜਿਲੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਪਾਇਆ ਆਈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਈ, ਜੇ ਢਹਿ ਪਵਿਆ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। 15 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਸਖਤ ਆਈ, ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੀਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਆਈ, ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ, ਬੇਵਕਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਲਾਤ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕਣ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਲੂ ਉਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਲਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਲਈ ਵਧਾਈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਈ, ਉਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬਬ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਐ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸੀ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਉਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਲੀਮੁल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਇਬਨ ਲੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੱਬ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨਾਰੇ ਨੂਰ ਹੈ तमाम मोमना वास्ते क़यामत तक। याद रखो, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਲੀਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਠੁੱਕੀ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਐ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਓ, ਇਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਆਇਤ? ਇਹ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਤਬੇ? ਹੈ ਇਤਨਾ ਤਾਸੁਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ? ਫਾਤਿਮਾ ਬਿਨਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਦੀਜਾ ਜ਼ੌਜਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਇਹ ਤਾਸੁਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਉਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ 10:30 ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 11:20 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਟ ਜਾਮਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਠਾਈ ਆਈ ਸੈਦ ਮੂਸੇ ਖੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਦਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਪਦਾ ਬੈਠਾ। ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀਨ
ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ करते फरमाइंदे हैं, तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर प्याला मैं ता आपे ही पीता। अय्या कहानी है मलका आसिया। तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता। जब दे बोड़ी वे तबीबा, जब दे बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, जब दे बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। ओ जब दे बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। वेड़े छुप गया सूरज, बाहर रह गई लाली, वे मैं सदके जावा दे में फिर जे भी खाली। वेड़े छुप गया सूरज, बाहर रह गई लाली, वे मैं सदके जावा दे में फिर जे भी खाली। पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल ना गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। इस इश्क दे कोलों मैनू हटक ना माए, इस इश्क दे कोलों मैनू हटक ना माए। लौर जांदड़े बेड़े केड़ा मोड़ ले आए, मेरी अकल जो भुल्ली, मेरी अकल जो भुल्ली, नाल महादड़ियां दे गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार विखिंदा। सानू घायल करके, सानू घायल करके फिर खबरां ना लईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बुल्ले शोह ने आंदा मैनू अनायत दे बूहे, जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूए। बुल्ला शोह ने आंदा मैनू अनायत दे बूहे, जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे। जामै मारिए अड्डी, जामै मारिए अड्डी, मैनू मिल गया सैया।
نچایا کر تھیا تھیا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.